சாந்தம்பாறை கிராம பஞ்சாயத்தில் பூப்பாறையில் டெங்கு காய்ச்சல் அதிக அளவில் படர்ந்து வருகிறது. பாதுகாப்பை பலப்படுத்தி சாந்தம்பாறை கிராம பஞ்சாயத்தும் சுகாதாரத்துறை முன்வந்துள்ளது. டெங்கு காய்ச்சல் பாதித்து 20 பேர் பல்வேறு மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர். சாந்தம்பாறை கிராம பஞ்சாயத்து பூப்பாறையில்தான் டெங்கு காய்ச்சல் அதிக அளவு பரவி வருவது. தோட்ட தொழிலாளிகள் அதிகம் பார்க்கக்கூடிய பாலப்புறா எஸ்டேட், பூப்பாறை போன்ற பகுதிகளில் 11-12 வார்டுகளில் அதிக அளவு டெங்கு காய்ச்சல் பரவுவது. 20க்கும் മേற்பട്ടവர்கள் தான் இதற்கு മുൻപ് ചികിത്സയ്ക്കാக മരുത്തുമണി വന്ന് സെൻറ്റത്. വ്യാപിച്ചപ്പോൾ തന്നെ കൊതുക് നിവാരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ആരോഗ്യവകുപ്പും നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തും കൂടി ചേർന്ന് ചെയ്തിരുന്നു. ആശാ വർക്കേഴ്സും MLSP അതുപോലെ തന്നെ JPHമാരെല്ലാവരും കൂടെ സ്പ്രേയിങ് ആക്ടിവിറ്റീസും ചെയ്തു. പിന്നെ സോഴ്സ് റിഡക്ഷനും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു 2 വീക്സ് ആയിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വീടുകളിൽ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ കൊതുകിനെ തുരത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അതും നമ്മൾ പഞ്ചായത്തുമായിട്ട് സഹകരിച്ച് ആരോഗ്യവകുപ്പും കൂടി ചേർന്ന് നമ്മുടെ ഹരിതകർമ്മസേനയും എല്ലാവരും ടീമായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. நோய்களை கட்டுப்படுத்துவதன் பாகமாக பூப்பாறையில் மெடிக்கல் கேம்ப் நடத்தப்பட்டது. 11-12 வார்டுகளில் வசிக்கக்கூடியவர்களுக்கு தான் முகாம்கள், மழைக்கால நோய்களின் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை என்ன செய்ய வேண்டும், நோய்களை தடுக்க என்னென்ன முறைகளை கையாள வேண்டும் போன்றவற்றை குறித்து முகாமில் விளக்கம் அளிக்கப்படும். மருத்துவ முகாமை சுத்திகரிப்பு செயல்பாடுகளையும் விழிப்புணர்வுகளையும் உட்பட உள்ளவைகள் ஒன்றிணைத்துதான் இது நடத்தப்படும் என்று கிராம பஞ்சாயத்து தலைவர் ലിജു വർഗീസ് தெரிவித்தார். എല്ലാ വാർഡുകളിലും ക്യാമ്പ് നടത്തുന്നതിനും സ്പ്രേയിങ് നടത്തുന്നതിനുമാണ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. അത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ തന്നെ ശാന്തമ്പാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ വിവിധ മേഖലയിൽ നടക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ 18-19 ട്രൈഡേ ആചരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് സമ്പൂർണ്ണമായിട്ട് ശാന്തമ്പാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ വാർഡുകൾ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നടപടികളാണ് ഇപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നു. நோய்களை கட்டுப்படுத்துவதன் பாகமாக அதிகாரிகள் கொடுக்கக்கூடிய விவரங்கள் அந்தந்த நாடுகளில் மொபைல் கிளினிக் சேவைகள் மூலம் பயன்படுத்துவதற்கும் தீர்மானித்துள்ளனர். நியூஸ் பீரோ ராஜகுமாரி.